Pagkalami man di ay ing anion atong ube, no? Og perfect sad ni sa mga handaan sa birthday sa mga bata. Og naamoy ube suwaye na ni pwede sad ni pangbaligya. So diri maglungag tag ube, mga usa ni ka kilo ang kabug-aton. Butangan lang ni nato og tubig ug pabukalon hasta na maghumok. Og naghumok na gani og nagbugnaw na atoa lang ning panitan. Atoa lang ning kudkuron para mapino gamit ang kudkuran sa kiso. Humok lang ni kudkuron kay naluto na unya pagkahuman atoa lang sa ning ipadaplit. Og diri sa atong kaha magluto ta og duha og tunga sa cup na harina. Ato ala ning ukay-ukayon hasta sa maluto og hinay lang gyud ang kayo ani sa ato ang kalan. Unya og nanimaho na ganing lutong harina ato ala ning isaylo diri sa ato ang ube. Og salaon lang pud ni nato para mawala ang mga harina ng mga gatibugol. Unya butangan nato ni og jutay lang gyud na asin og usa ka lata na gatas. Pwede gyud ta daani magamit og gatas na naanay sabor na ube. Unya ako kay plain raman gyud na gatas akong gigamit, no? Busa nagbutang na lang ko diri og flavor ube. Ato lang ni siyang masahon pag maayo hangtod na magporma siya na murag dough. Unya atuwa na ning pormahon og nagamit ng kudberi og pangtakos na usa ni ka tablespoon ang kasukat daani para magkapareho sad kadakuon atong obra. Unya atuwa lang ning linginon og buslutan nato sa tunga para magporma na siya og donut. Og butangan natong toppings na sprinkles. Unya duha man ka porma atong himuon ani, linginon lang ni nato og butangan nato sa tunga og marshmallow. Og nalasayan mo sa usa ka lata na gatas ay pwede gyud mong magdugang. Pero para nako sakto ra ang katam-ison. Ug mao ning nahimo nato sa usa ka kilo ug daghang salamat mga kainday.